السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى ما شاء الله، هذا كله سندة سمبرسون وما كبرنا. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، إن شاء الله 5 دقائق لأن صلاة الظهر الآن، لا نطيل. هي توصية للطلاب وأولياء الأمور. Beliau setelah mengungkapkan bahwa insya Allah beliau menyampaikan tidak panjang lebar, mungkin sekitar 5 menit karena memang sudah waktu siang dan sudah menjelang waktu zuhur. أولا تحدثنا قبل قليل عن فضل القرآن ومكانة أهل القرآن، لذا فإذا عرف الناس فضل القرآن وفضل أهل القرآن وجب علينا أن نعتني بحفظ القرآن وتلاوة القرآن، وأن ننشر أبناءنا في معاهد تحفيظ القرآن الكريم. Tadi belum lama kita mendengar tentang keagungan kemuliaan Al-Quran dan para penghafal Al-Quran. Oleh karena itu kita harus mempunyai perhatian lebih kepada Al-Quran, termasuk oleh orang tua dengan memondokkan anak-anaknya di pondok-pondok pesantren yang di situ ada program tahfizul Quran. ويكفي لأهل القرآن شرفا أن الله سبحانه وتعالى نسبهم إلى ذاته، فقال: إن لله أهلين من أهل الأرض، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. Cukup kemuliaan bagi para ahli Al-Quran bahwa Allah menisbatkan ahli Al-Quran kepada zatnya. وأهل القرآن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرتقوا أعلى درجات الجنة، في حديث: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. قال بعض مفسري الحديث: السفرة الكرام البررة هم أعلى رتبة من الملائكة. قال: فأنت عندما تتلو القرآن وتكون من حامل القرآن وحافظ القرآن في الدنيا، فأنت بمنزلة ملاك مكرم عند الله سبحانه وتعالى. Beliau menyampaikan bahwa orang yang mampu membaca Al-Quran dan menghafalnya dan mempelajarinya dengan baik itu akan mendapatkan kemuliaan yang besar. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa al-mahiru bil Quran ma'as safatil bararah, dengan orang yang menghafalkan Al-Quran itu akan diberikan hadiah oleh Allah derajat yang tinggi bersama orang-orang baik, dengan orang-orang pilihan, orang-orang agung di sisi Allah. وفي الجنة أهل القرآن بقدر حفظهم يرتقوا في درجات الجنة. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Semakin banyak Al-Quran yang dia hafal, semakin tinggi derajat yang akan dia dapatkan di akhirat kelak. Dia semakin banyak menghafal, semakin tinggi. Karena Rasulullah SAW bersabda, Iqra wartaqi, bacalah Al-Quran maka engkau akan naik. Karena baca derajatmu di akhirat nanti sebagaimana jumlah banyaknya bacaan Al-Quran yang terakhir kamu baca di dunia. وحفظة القرآن هم عندما يحفظ القرآن يرتقوا أول درجات العلم والتعلم، فلا يكتفي حافظ القرآن بحفظ القرآن، بل القرآن يشد من عزيمته لأن يترقى في مراتب العلوم ومراقي العلوم لينفع نفسه وينفع أهله وينفع بلده. Yogyanya ahlul Quran tidak mencukupkan hanya saja dengan hafalan Al-Qurannya, bacaan Al-Qurannya, tetapi dia harus membersamai Al-Quran tersebut, hafalannya, bacaannya dengan ilmu-ilmu yang lain, agar apa? Kemanfaatannya lebih luas kepada halayak, kemanfaatannya lebih diterima oleh orang banyak. Allah subhanahu wa ta'ala bayan anna uqula ahli al-Quran عقول طيبة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله سبحانه وتعالى يفتح المدارك والعقل ببركة القرآن الكريم. حافظ القرآن
عندما يحفظ القرآن قال لا يستصعب عليه أي علم يسلكه وأي مسلك من مسالك العلم يطلبه. Salah satu sebab Al-Quran itu menjadi salah satu sebab untuk dikuatkannya akal pikiran. Akal pikiran bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, apakah kalian tidak merenungi Al-Quran? Apakah di antara kalian hati-hatinya itu tertutup? هذا المعهد المبارك معهد الإخلاص إن شاء الله بعد حفظ الطلاب للقرآن الكريم كيف يغتنم الفرصة، فرصة التعلم والاستزادة من التعلم، سواء كان علم فرض عين كعلم الشريعة أو علم فرض كفاية كعلوم الدنيا. فأنت بتعلمك إن شاء الله تنفع بلدك وتنفع أهلك، بل ببركة التعلم تحفظ الإنسانية كلها. Santri-santri yang ada di pondok pesantren Al-Ikhlas ini yang sudah memulai menghafalkan Al-Quran dan membersamai dengan pengetahuan ilmu-ilmu yang bersifat primer atau yang bersifatnya sekunder, yang fardu ain atau fardu kifayah, seperti ilmu memahami agama dan ilmu yang bersifat dengan duniawi. Berkah keberkahan ilmu yang didapatkan oleh Al-Quran di pondok ini, maka akan mendapatkan kebaikan hari ini dan seterusnya bagi anak tersebut dan orang-orang di sekitarnya. ونحن في شهر أغسطس الذي فيه شهر الاستقلال مرديكا إندونيسيا. هذا الشهر لابد أن نستذكر فيه أهل العلم الذين قادوا هذه البلاد إلى الاستقلال والتحرر من قبضة الاحتلال. Beliau menegaskan kita saat ini berada di bulan Agustus, yang mana di bulan tersebut dirayakan kemerdekaan. Oleh karena itu kita ini harus mengenang jasa para pahlawan yang mana berjuang mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawa untuk memperjuangkan kemerdekaan NKRI ini. لذلك بعلمهم حرروا البلاد، ثم في العصر الحديث بعلمهم رفعوا شأن البلاد، كما هو حال الرئيس السابق المرحوم بجي حبيبي الذي بعلمه وفي علومه للطيران أنقذ البشرية كلها بعد أن كان هناك خوف وتصادم، لكن بالقانون الذي وضعه والعلم الذي وضعه حفظ الإنسانية كلها، فكان محققا فيه قول الله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فأحياها بالعلم. Para pahlawan pendahulu telah memerdekakan rakyat Indonesia dari para penjajah dengan ilmunya, dengan kesungguhan dan perjuangannya. Dan saat ini di Indonesia banyak tokoh-tokoh pada masa kontemporer ini, di antara mereka ada yang menjunjung nama negara ini dengan keilmuannya. Beliau menyebutkan almarhum salah satu presiden terbaik Indonesia adalah B.J. Habibie yang mengangkat martabat Indonesia dengan keilmuan tentang penerbangan. Dan beliau menyebutkan bahwa orang bisa menghidupkan peradaban, bisa menghidupkan kehidupan itu dengan apa? Dengan ilmu. لذلك الوصية لطلابنا وطالباتنا كيف تهتموا بالقرآن وتهتموا بالعلم ونشر العلم. Oleh karena itu harus lebih diperhatikan bagaimana keseriusan dalam belajar, mempelajari, kemudian mempunyai keinginan untuk mengajarkan dan menyebarkan kepada orang lain. نحن اليوم بعد قليل نرتحل إلى سمران حتى نقيم حول كياه مرحوم شيخ ميمون زبير، عالم جليل وحافظ حجة، فموت عالم لا بد أن يخلفه قال حياة علماء، وأنتم عندما تستذكروا علماءكم الكبار قال لا بد لكم أيها الكرام تستذكروا همتهم في طلب العلم، تستذكروا همتهم في الدعوة إلى العلم، حتى إن شاء الله تكونوا أمثالهم علماء ربانيين مجددين ومنقذين لبلادكم وبلاد المسلمين بفهمكم الصحيح لدين الإسلام. Beliau bercerita setelah ini beliau langsung pergi menuju Semarang untuk menghadiri peringatan Haul Kiai Haji Maimun Zubair, seorang tokoh agama Indonesia yang agung, yang al-allamatur rabbani, orang yang dekat dengan Allah, orang yang memahami Allah,
dengan sebenar-benarnya pemahaman yang mengangkat negara ini, pemeluk Islam di Indonesia ini dari kesesatan, dari kesalahpahaman, dengan berkat apa? Dengan ilmu mereka. Memperingati mereka bukan hanya sekedar memperingati secara seremonial, tetapi mengikuti jejak mereka, langkah mereka, perjuangan mereka dalam mengaji, memperjuangkan segala sesuatu dalam kebaikan dalam kehidupan kita masing-masing. ثم الدعوة الثانية هي لأولياء الأمور موجهة من كلمتين. الكلمة الأولى والوصية لأولياء الأمور كيف تدفع أبناءكم وتحرصوا على دفع أبنائكم حتى يتعلموا في مثل هذه المعاهد الطيبة المباركة فهم نور لكم في الدنيا وشفاعة لكم في الآخرة. Wasiat yang tadi pertama, pesan yang pertama tadi diprioritaskan untuk para santri. Kemudian sekarang beliau masuk kepada pesan khusus untuk auliaul umur, para orang tua, ibu dan bapak para santri. Apa yang beliau pesankan? Kalian harus memperhatikan pendidikan anak-anak kalian seperti memondokkan di pondok-pondok yang seperti ini. Diajarkan Al-Quran, diajarkan ilmu syariah dan ilmu-ilmu yang lain. وأنفقوا عليهم من أحسن ما تنفقون لأنهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kalian harus memberikan nafkah kepada mereka, memberikan makanan yang diberikan kepada mereka, minuman yang diminumkan kepada mereka dengan sebaik-baiknya sumber. Karena apa? Karena anak-anak itu adalah wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi النبي wasallam. في الحديث عليه الصلاة والسلام قال فأكرموهم وقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الطلاب أبناؤكم إخوانكم هم وصية رسول الله بل بإكرامهم الله يفتح لكم أبواب الرزق. لما جاء الصحابي إلى رسول الله يشكو إليه أخاه الذي يتعلم في مسجد رسول الله وهو يعمل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به. وهنا لعل ليست للتمني بل للتحقيق والتأكيد أن الله يرزقك ببركة أخيك الذي يتعلم. Beliau menyebutkan dasar kenapa disebut wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para santri ini. Karena Rasulullah itu ketika ada orang yang datang kepada beliau, beliau menyebutkan marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sebuah hikayat bahwasanya ada yang bercerita orang yang belajar di satu majelis ilmu, lalu kemudian disetorkan kepada Rasulullah dan Rasulullah memberikan jawaban bahwasanya semoga rezeki mereka itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sini bukan angan-angan yang jauh untuk dicapai, tetapi angan-angan yang sangat mungkin tercapai. ثم الوصية الثانية والدعوة الثانية كيف ننفق على معاهد العلم هذه. للأسف يعني في أندونيسيا وجدنا واقع غير الواقع عندنا. إذا كان المعهد يحتاج إلى أرض نزيد في السعر، هذه مشكلة. لكن عندنا إذا المعهد يحتاج إلى الأرض إما يقلل في السعر أو ينفق. Beliau mengungkapkan keheranan. Lalu pesan yang ketiga ini kepada seluruhnya yaitu untuk memberikan kontribusi kepada pondok-pondok pesantren, kepada lembaga-lembaga Islam yang lainnya. Beliau bercerita, beliau sering berkunjung kepada pondok dan mendapatkan realitas yang tidak terjadi di negaranya. Kalau di beliau ada sebuah lembaga kemudian membutuhkan perluasan tanah, mereka itu cuma dua, menjualnya dengan harga rendah atau memberikannya sebagai wakaf. Berbeda dengan beliau tadi sampaikan yang ada di Indonesia ini. فالإنفاق على المعهد من أعظم النفقات والصدقة على المعهد من أعظم الصدقات يا أخواننا. بل أعظم من الصدقة على الفقير. الفقير عندما تتصدق عليه قال تعطيه قوت يوم، لكن عندما تتصدق على معهد أو طالب علم أنت تنشئ إنسانا بعد ذلك يكون متصدقا وينفع للأمة كلها. فالنفع للفقير في صدقة على الفقير. لا نقول لا تتصدقوا على الفقير، تصدقوا، لكن المنفعة على الفقير القاصرة، لكن المنفعة والصدقة لطالب العلم أو المعهد هي قال منفعة جارية وعامة ينتفع بها هذا وغيره إلى يوم القيامة. Beliau menganjurkan kepada kita semua, memberikanlah kontribusi distribusi kepada pondok-pondok pesantren. Bahkan menurut beliau, berdasarkan dari pendapat-pendapat ulama,
bahwa memberikan nafkah kepada lembaga pondok pesantren itu lebih utama daripada bersedekah kepada seorang fakir miskin. Tentu ini bukan bertujuan untuk tidak bersedekah, melarang bersedekah kepada orang miskin. Tetapi ketika ditinjau kemaslahatan hari ini dan selanjutnya, maka kita akan temukan ketika seseorang membantu pondok pesantren, memberikan nafkah kepada pesantren, berinfak kepada pesantren, itu akan menjadi sedekah jariah yang terus mengalir. Multi level marketing yang sesungguhnya, ya, memberikan nafkah kepada pondok pesantren yang kebaikannya terus menerus. Setiap kebaikan yang dilakukan di atasnya menjadi catatan kebaikan bagi orang yang memberikan nafkah. والصدقة في المعهد كل حجر وشجر حتى النملة وحتى الحوت السمكة تدعو لطالب العلم والمتصدق على طالب العلم. Bahkan kalau kita membantu kepada sebuah lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren, ketahuilah batu-batu pepohonan yang ada di atasnya ini berikut mendoakan kepada para pencari ilmu dan kepada orang yang memberikan nafkah atasnya, beristighfar atasnya, memohon kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya. فأسأل الله عز وجل في هذه الدعوة أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن ينفع بنا وبكم أمة الإسلام وأن ينفع طلبة العلم وتنتفع الأمة بأهل العلم إن شاء الله. Beliau berdoa semoga di antara kita ini termasuk orang yang golongan alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah, mendengar nasihat baik dan mengikuti kebaikan-kebaikannya. بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير. نسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق والسداد والرضا وأن يجعل الطلاب والطالبات في أقرب فرصة من حفظة القرآن الكريم. Beliau kemudian mendoakan kebaikan kepada kita, kepada pondok kita, kepada segenap hadirin, dan juga kepada kebaikan-kebaikan para peserta wisudawan dan wisudawati tahfidzul Quran pondok pesantren Al-Ikhlas Jamboree. وأنا إن شاء الله أدعوك يا جوهري حتى نهديه بعض الكتب التي كتبنا في أندونيسيا، منها كتاب كيف تحفظ القرآن الأول والثاني وشرح عقيدة العوام وأصول الفقه والتصوف إن شاء الله. هذه هدية له إن شاء الله وتنفع إن شاء الله طلاب المعهد. جوهري أجمل. جوهري رئيس القرية. رئيس القرية ما شاء الله. جمهري. جوهري أم جمهري؟ جمهير. Masya Allah, nama susah. Beliau ini ingin memberikan hadiah beberapa kitab beliau, karena beliau termasuk ulama yang produktif, menulis memberikan 3 hadiah. Buku tentang yang pertama tentang bagaimana caranya menghafalkan Al-Quran dengan baik dan benar dan cepat. Dan juga beliau menghadiahkan buku tentang aurat Thariqah Qadiriyah, dan juga doa-doa yang lain, faidah-faidah yang lain, sanad-sanad yang lain, kepada khusus kepada pengasuh pondok sekaligus mali jazah Maulana. Mali jazah. Mungkin ini saja minta doanya untuk beliau Syekh Ammar, semoga panjang umur, berkah usia, sehat, barokah, afiah, diberikan kekuatan, berikan keikhlasan.